Guys, good morning. Yun, kasama na naman tayo ulit sa biyahe. Ayan si Bro Brian, siyang driver na sasamahan ko. So ito yung truck na gagamitin namin. Ayan, yan ang gagamit namin truck. May pa-trading yung truck? Ayan lang. May problema? Oo. Patay tayo dyan. Ay nako, biyahe na naman. So may problema daw yung truck. Yan ang masakit doon, Brad. Yan yung mga truck ni Fortuna, guys. Yan. Sir, Ayan, si Boss Arnel. Ayan. Nandito yung yard ng Fortuna, guys. Ayan. So mamimili kami dyan mamaya kung anong naka-assign na trailer atake namin. So yun, grabing lamig, guys. Yun, guys, oh. Yan lang. Yan, siguro check siya ng truck. Yan. Ayan, oh. Namumula na yung ilaw natin sa lamig, guys. So yan. Ayan yung yard ng Fortuna. Ayan. 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 So yun lang, guys. Thank you for watching. So yun, guys, nakarating kami dito sa aming destination. Yan. Hinihintay lang yung open yung reception. Then sasala namin sa parking para makapag-load na, guys. So yun lang, guys. Bye bye.